Ali le pêcheur, à la différence de ses trois frères et de beaucoup de ses proches parents, avait choisi de suivre le droit chemin. Il n'avait jamais volé, jamais menti, jamais attaqué qui que ce soit, en quoi que ce soit, un modèle de droiture pour la jeunesse. Très tôt, il adorait pêcher et ne quittait plus la rivière, s'alignait son matériel sur l'épaule. Il était sur le sentier avant le lever du soleil et ne revenait qu'après son coucher. Souvent, il passait la nuit là-bas. Il pêchait toute la journée et ne s'arrêtait que pour griller un beau poisson à l'heure du déjeuner ou du dîner. Sa substance lui venait de l'eau. Comme disaient les villageois à qui il faisait des cadeaux, des poissons pour tous ses voisins, nous avons tous mangé du poisson offert par Ali, disait-il. Ali le pêcheur apporta 2 sacs de poissons qu'il ouvrit sur la place publique pour les distribuer aux gens du village, selon le nombre de personnes par famille. À quelqu'un qui voulait lui payer son dû, il arracha le poisson avec colère et déclara, « L'huile vient des oliviers et le poisson de la mer, je n'ai donc pas besoin de vos sous. » Ali fit un vœu qui se réalisa. Il avait pris un poisson de 70 livres qu'il voulait offrir à Sa Majesté le roi. Jamais on n'en a vu de semblable dans cette rivière. Pour le prendre, il avait patienté 3 jours et 4 nuits. Chaque fois qu'il lançait sa ligne, il disait, « J'offrirai à Sa Majesté le plus beau poisson qu'elle n'ait jamais rencontré, pourvu qu'il soit digne d'elle. » Ce jour arriva, c'était un poisson d'une beauté rare, un poisson rouge, jaune et argent qui, arrivant à sa hauteur, fit plusieurs bonds, puis plongea. Ali le pêcheur n'en croyait pas ses yeux. Ce poisson lui avait été destiné par Dieu, il en était sûr. Un don qu'il lui faisait pour toute sa bonté. Ali emplissait la vallée de ses cris de joie car ce poisson légendaire, d'arge de plus de 20 cm, long de plus d'1 mètre, était à ses pieds. À la vue du poisson aux couleurs arc-en-ciel, le roi s'approcha d'Ali le pêcheur et le félicita de cette pêche miraculeuse. Pour toute réponse, Ali eut cette phrase que tous les villageois répétèrent en chœur, « Dieu garde Sa Majesté et veille sur elle. » D'après Tarouettar, le pêcheur et le palais. Texte traduit de l'arabe par Amar Abada, Enax Éditions, Alger 2002. علي الصياد بخلاف إخوته الثلاثة وكثير من إخوته الأقرباء، اختاروا اتباع الطريق الصحيح، لم يفعل ذلك قط مسروق، لم يكذب أبدا، لم يهاجم أحدا، في أي شيء، مثال على البر للشبيبة. في وقت مبكر جدا، كان يحب الصيد ولم يغادر النهر أبدا، خطه وخطه المواد على الكتف، كان على درب قبل شروق الشمس ولم يعد إلا بعد الذهاب إلى الفراش، غالبا كان يقضي الليل هناك. هو تم صيده طوال اليوم وتوقف فقط لشوي سمكة لطيفة في وقت الغداء أو العشاء، جاءت مادته من الماء مثل قال القرويون الذين قدم لهم الهدايا، يصطادون جميع جيرانه، أكلنا جميعا سمكا يقدمه علي، قالوا. أحضر علي الصياد كيسين من السمك ففتحهما في الساحة الجمهور لتوزيعها عليها للقرية حسب عدد الناس لكل أسرة، إلى من أراد أن يدفع له حقه قطف السمك بغضب وقال: الزيت يأتي من شجر الزيتون، سمكة من البحر، لذلك لست بحاجة إلى نقودك. تحققت أمنية علي، لقد اصطاد سمكة 70 الكتب التي أراد أن يعطيها لجلالة الملك، لم نرى واحدا من قبل مماثلة في هذا النهر. لأخذها، كان قد انتظر 3 أيام و4 ليال، كل فلما رمى خطه قال: سأقدم لجلالته أجمل سمكة لم تقابلها من قبل، طالما أنه يستحقها. هذه جاء النهار.
كانت سمكة نادرة الجمال، سمكة حمراء وصفراء، والمال الذي بلغ ذروته قفز عدة قفزات ثم سقط. علي الصياد لم يصدق عينيه، هذه السمكة كانت مخصصة له، والله كان متأكدا، هدية قدمها لها بكل صلاحه. علي ملأ الوادي بصرخات الفرح لأن هذه السمكة الأسطورية كبيرة، كان عند قدميه أكثر من 20 سنتيمترا وطوله أكثر من متر. اقترب الملك من سمكة قوس قزح الملونة على الصياد وهنأ على هذا الصيد المعجزة. لكل الجواب علي بهذه الجملة التي رددها جميع القرويين في قلوبهم: الله يحفظ جلالته ويراقبها. وبحسب طاهر وطار الخاطئ والقصر، نص مترجم من العربية بقلم عمار عبادة، ENAG Editions، الجزائر 2002.